Yun guys. Hey, what's up, what's up? Makbit. Morgen, Eddie. Morgen. Morgen. What's up guys? Magkakabit lang tayo ng ang lilong. Yun. Yun. What's up? Yun guys. Yun. Yung cherry naubos na. Inubos na ng ibon. Mangilan-ngilan pa. Pero wala na yan. Wala na. Yan. Dito man tayo guys. Kakabit natin ulit yung ano. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Kasi mainit na. Pag tanghali, pagkakain sa labas, mainit. Eddie ist fertig. Eddie? Ja? Was ist denn mit der Arbeit? Hast du mir die gestellt? Nee. Du nicht, okay. Yun guys. Matalit din. Oh. Kahit maaraw din problema. Dahil may lilong na. Yan guys. Tingnan nyo. Eddie, Ja? haben wir noch im Lager? Ja, glaube ich schon. Hier müssen wir auffüllen, hier ist leer. Ja, ich guck mal nachher. Ja, danke schön. Yun guys. May lilong na. Yun. Ganda ng bulaklak na yan. No? Parang